टाइम बनैछ ना हम से टे फेल हेला एटा तो खात्र हुई बना देखि देखिबार माने हो नाही जते जाक लगे खुली जाउची एते कष्ट हुआ हमें करते बानी हां आमे शेयर गजे आमे खतरो का खिलाड़ी। हेलो हाय नमस्कार संग माने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज तो अपन माने जानते माने गणेश पूजा आज आमे तो बाहर को किछ जाई परिबुनो सेत पे आमे घर आज बनैबो किसे बनैबो मत्तीचर लड्डू केतटा नेला गुट्टे जन ह्यान चंदी मापा तो आज आमे बनैबो मत्तीचर लड्डू जोटा की चोरी करियो दीदी मत्तीचर जे चोरी करी के लड्डू बना आज टी माने वर्षा होची माने वर्षा होउथिला किंतु एबे छाडी गलानी खरा भी होची वर्षा भी होची हां सेना की सही से दरकार हो बेसन दरकार आउ चीनी दरकार आउ काजू तो दरकार पकेने हो ना पकेने नहीं हां तो देखिए पूरा रेसिपी बनिबा मत्तीचर लड्डू गैस हमें फास्ट बाहर काढी आनी छे त काली टी खरा भारी की सुक्की जाइतला किंतु आज भी देख पारते मैं पाग करजी वर्षा बड़ी उदा ही जाऊ थरे आ दीदी सब ड्रेस के माने साड़ी सुक्की थिला सब उदा ही जाई ठीक अछि आ एठे दीदी बनैबो सेत में एटा किछ की एटा कलर फूड कलर ना एटा देखि पारते बेसन का अछि ना आनते हबो बेसन का अछि सब अछि सब तो सब अछि खाली हबो आ लास्ट पर्यंत वीडियो देखंतो आमे केमती बनाउचे मत्तीचर लड्डू तो देखो तो पूरा प्रोसेस अपन जानी पारिए आ टुनकी दी तो पड़ी जाय माने काली पड़ी जाय से ठीक अछि कारण तार गणेश पूजा रे सेठी दरकार स्कूल रो का हबो ना पूजा से से पड़ी जाय काली सकाळ सकाळ उठी पड़ी दिला तो हम घर को समस्त चाली आछंती हम गां रो के जाननांती ना के ही जाननांती हम वीडियो बनाउ छै समस्त गति से अपन माने टिके देखंतु वीडियो टिके हां डर लागु जे कार वीडियो चली न कहने तो वीडियो बनाउ छु छे से हम कारी कहून आम नुची नुचिका बनाऊ भिडियो मु चाहूँ आम गान को कहारी पाक न जावा माने आम गाँव कहारी पाक भिडियो न जावा भिडियो जेबे जीव जे माने मु टिके हेई ठीक ठाक रो सेबे कोनी किछि कथा नै किंतु एबे न जाऊ मु चाहूँ नै ना हां एबे बनैबा स्टार्ट करिया हां एबे बनैबा स्टार्ट करिया तो आमे नै माने गोटे ताटिया बेसन नै ठीक अछि तो एबे दिया होजु पानी अल्प की पानी दिया होजु कारण सेला तबरे छोणा जीव हबनी एटा माने हल्का टिके हियर भय पानी हबनी कम कम जल देके हम हां अल्प अल्प जल देके से ये कर दियो इससे सब हां तो एबे देखि परते माने से हे सारलानी तो मु तो जानी नाही मु जाई परिम ना ठाकुर देखते ई टुणकी देखि मु कहिम ता वीडियो बटैते माने सीए तांको सेठी पूजा होतो ना तो सेठी से वीडियो बटैले मु देखै देमी ठीक अछि तो एबे माने एटा छोणा जो ठीक अछि तेलर धुआं बारुजी आ छोणा जीव बे माने हल्का हल्का करे छोना जी माने हल्का हल्का पड़े जेमती तो एमती कोलाक माने बेसी मुट्टा हे जो ठीक अछि आ बोधे मत लागु ता भीतर ही हे नथियो एटा पूरा क्रैश भी करते हो एने पड़िबो तो हां पड़िबो हां सेटर पड़ियो धुई आन सेटा हां तो आम द्वारा तो साग सीजन किंतु एटा सिजी गला जा हो कारण एटा बड़ बड़ हे गला एटा सिजिलानी किंतु एटा सिजी गला से पई एथरे हबो का मिठई माने एटा हमें भाबिथिले एटा गुंडो करके बनैबा नै ना हाँ किंतु एटा क्रैश भी नहीं तो गुंडो हबनी तो सेतमे एथिरे ही मिठा बनैबू देख पारते पूरा एटा पूरा छोट छोट पीस है बहुत बढ़िया रखे बूंदी हां कंटेंट चेंज हो गला बूंदी जहां देख पारते एमती हमें बनौ छ माने फास्ट सेथरे बेसन पकी दो जे बेसन जे सेटा बेसी तेल रे छणाई थांदा हां बेसी तेल रे छणाई थांदा गैस टा बेसी दे दी नै तो पूरी होछ ना गरम हेइतला तेलटा हां देख पारते एमती छणा जाई छी एटा पूरा क्रैश भी अछि पानी एठी बाहरी उची केही टिके भी जानी पार नाथि ठीक अछि देखिरथे पानी फुले की बाहरी गलन नै पानी माने सकाळपुर बाहरी नथिला एठी देखिरथे बस्तो लेका अछि तो आमे फिट कर दैसे तै चलिले तो पानी सब बाहरी गिछि बहुत पानी ही गलन नै कष्ट हुआ हमें करते बानी हां आमे शेयर गजे आमे खतरो का खिलाड़ी तो आमे मिठाई जे बनौ एटा फर्स्ट टाइम बनौ आमे नने अलगा बनाइ छै जेमति सुजी रे रसगोल्ला एमती बनai छै किंतु एटा फर्स्ट टाइम बनौ छै ना फर्स्ट टाइम बनौ छै फर्स्ट तो बनाइ ना खराब नहीं होबा हां तो हम ट्राई करछु भलो बनै भाई आमे नै माने दीदी ट्राई करछु तो फाइनल देख पारते माने बहुत टाइम पर हे सलन सब आ दीदी बनौ छै चीनी सिरा आ एटा देख पारते पूरा बहुत बढ़िया गहि सर जी अब टिके दे दे एटा नाली तो नाली अब मीठा बना जे प्राय तो जाय फ्रूट कलर दिया हो जाओ थावा दे नै तो देखि पारते केमती हो चीनी सिरा प्राय कमी गला जना पड़ टिके
ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ବନଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଉନାହିଁ ହଁ ଲାଗୁନାହିଁ ଚିନି କମ ହେଇଗଲା ଅଠା ହେଇନାହିଁ ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ଆଉ ଥରେ ଚିନି ସିରା ବନାଉଛି ତ ଏଇଟା ଫେର ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା କିଛି ହଉଛି ସେଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନୁହେଁ ନା ଦେଖିଏ ମିଠା ଯେ କରାଯାଏ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ବେସନରେ ଯେ ସେ ବୁନ୍ଦିଆ ବନାଇଥିଲା ସେଟା ଟିକେ କ୍ରେସ୍ପି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନି ସିରା ତାକୁ ଦରକାର ବେଶୀ ଚିନି ସିରା ପକେଇଲେ ସେଟା ହବ କମ ଚିନି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ହଁ ଫାଇନାଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଏବେ ହବ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ହିଁ କାଟି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ ଗୁଲ ଗୁଲ ବନେଇତେ ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଆମେ ମିଠା ଅଠାରେ ଧରିଲାନି ହାତ ହଁ ଅଠା ଭଳି ଧରିଲାନି ହାତ ଦେହ ହାତରେ ହୁଏ ହେବ ନା ଦେଖିପାରୁଛି ମାନେ ହଉନାହିଁ ଯେତେ ଯାକ ହୁଏ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନେଇଦେଲୁ ବୁନ୍ଦିଆ ତ ବନଉଥିଲେ ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ବୁନ୍ଦିଆ ନର୍ମାଲ ବୁନ୍ଦିଆ କିନ୍ତୁ ଏଟା ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଲି ଯାହାର ଟିକେ ଚିନି ସିରା ଆହୁରି କମିଗଲା ଚିନି ସିରା ମାନେ ଏଟା ଚିନି ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଚିନି ଦିଦି ଡବେ ଚିନି ଦେଇଦେଲା ଚିନି ପାଣି ବହୁତ ଟାଣୁଛି ବୁନ୍ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁନ୍ଦିଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରେସି ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୁନ୍ଦିଆ ନୁହେଁ ବୁନ୍ଦିଆଠୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଝୁଲାପି ମିଠା ହଁ ଜୁଲାପି ମିଠା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଜୁଲାପି ମିଠା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବନେଇଛେ ନା ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଫେଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତ ତା ଭିତରେ ରସ ପଶିଛି ତା ଭିତରେ ରସ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାପି ମିଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଟା ଆହୁରି ଚିନି ସିରାରେ ପଡିକି ଥାନ୍ତା ଆମେ ଡବେ ଚିନି ସବୁ ସରିଗଲା ଭିତରେ ଖାଲି ଲାଗିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଏଠି ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର ଲାଗିଯାଇଛି ରେଡି ହବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଲି ରେଡି ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଥିଲି ତୁମେ ଆସିଲି ପୁରା ଗୋଟେ ଗେମ୍ 3 ଜଣ ବର୍ଷା ପକଡ଼ାଇଲେ ପକଡ଼ା ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିଲା ଅପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଡକୁ ହେଲା ସେଇଠୁ ବେଡ୍ ବି ହେଇପାରିଲାନି ଚାଲ ସେ ଭିତରେ ମୋ ହାତ ଅଛି ଦେଖା ଦଉନି କିଛି ଯାହା ଗୋଟେ ବଦନ ଫଟୋ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପୂଜା କେମିତି ଗଲା ପୂଜା ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ଆମର ହେଇଥିଲା କାନିକା ମାନେ ସେଟ୍ ଖଟା ପାଏସ ଏତିକି ଆମ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ଭଲରେ ଥିଲା ତ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ମାନେ 5ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ତାର ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆମ ପୂଜା କାରଣ ଆମର ବାଇକ୍ ନାହିଁ ଦୂରିଆ ଜାଗା ବି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ଟୁଣିକି ଦେଇକି କହିନି ଯେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁ ବନେଇକି ବଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମି ଆଉ ମୁଁ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଦେମି ତ ସିଏ ବଟେଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିନାହିଁ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସେମିତି ସିଏ ବି କହିନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୁଚିକା ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବନେଇଛି ଆଉ ମିଠେଇ ବି ଆମେ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ଠିକ୍ର ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ବେକାର ଯାଇଛି ଆମର କିଛି କାମ ମାନେ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପୂଜାର କିନ୍ତୁ ଆମ ଦିନ ପୁରା ବେକାର ଚାଲିଗଲା କିଛି ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିଲୁନି କି ମିଠେଇ ବି ଠିକ୍ରେ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ମିଠେଇ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ।